Salam alaikum wa rahmatullah. C'est la première séance de le cours analyse financière. Le cours il est très important pour les étudiants et les professionnels du domaine de la finance d'entreprise. Et la base de on va se référer à la comptabilité générale de la première année parce que la comptabilité générale il va constituer la matière première de l'analyse financière pour bien sûr faire un diagnostic financier d'une entreprise. C'est-à-dire باش نقدروا نيفاليو ونعرفوا واحد الشركه واش غاديه بشكل ممتاز او لا خاصنا نديروا واحد لاناليز فينونسيير تحليل المالي. هاد الدياغنوستيك فينونسيير كون فا غنستعنوا بدي زوتي و دي زيتا دو سينتيز اللي كنتو خدمتوهم وقريتوهم au niveau ديال لا بروميير اني لا كونتابيليتي جينيرال برينسيبال. Donc هاد le cours ديال l'analyse financière il vise principalement à évaluer la santé financière d'une entreprise. Le cours il est réparti sur plusieurs chapitres et on va décortiquer le cours sur plusieurs séances et à chaque fois on va avancer le cours, on va approfondir encore plus le rythme. Donc des notions de base qu'on va bien sûr mener et on va discuter les premières séances qu'on va faire, ils sont indispensables à maîtriser dès le départ parce qu'on va les utiliser les séances à venir. Donc pour commencer, la première des choses, on va faire des généralités sur l'analyse financière. الهدف ديالنا هو نتعرفوا شنو هي l'analyse financière او شنو كنقصدوا بالdiagnostic financier. Donc l'analyse financière c'est une opération qui consiste en étude des états financiers de l'entreprise afin d'apporter une appréciation sur sa situation financière et ses performances. يعني التحليل المالي هي واحد الدراسه ديال لي زيتا فينانسيي ديال لونتربريز لي زيتا فينانسيي que ce soit bilan ou واحد CPC. Je vais analyser les documents comptables afin de quoi d'apporter une appréciation sur sa situation financière et ses performances. يعني باش نعرف مدى يعني الصحه الماليه ديال واحد الشركه والكفاءه ديالها. يعني باش نقدر ايفاليو لا بيرفورمانس ديال لونتربريز. Est-ce que l'entreprise est performante ou non? Je dois mener une analyse financière. Donc ça, ce qu'on appelle l'analyse financière. Donc c'est une démarche qui s'appuie sur l'examen critique de l'information comptable et financière fournie par une entreprise dans le but d'apprécier sa performance ainsi que sa solidité financière. l'analyse financière هي واحد démarche منهجية اللي كنتبعوها على l'examen critique de l'information comptable. C'est-à-dire dès que l'information اللي كتكون متوفرة brute au niveau de la comptabilité générale, on va l'exploiter d'une autre manière pour évaluer la performance et la santé financière de l'entreprise. Donc c'est ça l'objectif de l'analyse financière. Il va nous aider à prendre des décisions par la suite. Très bien. Donc l'information comptable et financière est la matière première de toute analyse financière. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure au départ de la séance. On a dit que la comptabilité générale, c'est-à-dire l'information comptable et financière, elle va constituer la matière première de toute l'analyse financière qu'on va faire. Donc, effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et il est présenté dans des supports appelés documents comptables ou des états de synthèse. Donc, les états de synthèse que vous avez eu la chance de construire au niveau du premier semestre, première année. Donc, on va les utiliser encore une fois pour faire une analyse financière. Très bien. Donc, la démarche de l'analyse financière, il se compose de 4 étapes. Donc, l'essentiel qu'il faut maîtriser au niveau de la science, c'est la démarche de l'analyse financière. La manière avec laquelle on peut mener un diagnostic financier, c'est à travers les 4 étapes. Donc, les utilisateurs de l'analyse financière, ils sont nombreux. يقدر يستخدم هاد l'analyse financière qui? Les banquiers. Pourquoi les banquiers? Parce que les banquiers هما اللي غادي يديسيديو واش غادي يعطيو des crédits pour l'entreprise ou لا. يعني les banquiers ils vont être en mesure de la santé financière de l'entreprise. Les gestionnaires, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'entreprise. يعني les gestionnaires ils sont en besoin d'évaluer la santé financière de l'entreprise et mener un diagnostic financier pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. Les actionnaires aussi, les actionnaires qui vont
bien sûr être des associés et ils contribuent le capital de l'entreprise. Les investisseurs en valeur mobilier, les fournisseurs, l'ensemble des utilisateurs, ils ont besoin de mener une analyse financière sur l'entreprise. Très bien. L'analyse financière il se déroule généralement sur 4 étapes. C'est presque, vous allez trouver parfois qu'il y a 5, mais généralement ce sont les 4 étapes suivantes. Pour mener une analyse financière, où il va constituer l'objectif ou bien l'objet le cours de ce semestre. Donc ce sont les 4 étapes que bien sûr كنخدموا tout au long de le cours. أول étape c'est la collecte de l'information. أول مرحلة هي خصنا نجمع l'information. نجمع l'information اللي هي utile sur l'ensemble de l'entreprise. Deuxième étape qu'on appelle le traitement de l'information disponible. C'est-à-dire que l'information qu'on a collectée خصنا نديرو لها le traitement. نديرو لها معالجة. خصنا نتريتيوها d'une manière très spécifique. Après, troisième étape, c'est le calcul des indicateurs. Le calcul des indicateurs هو واحد المؤشرات اللي غادي نحسبوهم هما اللي غيعطيونا واحد الانديكاسيون على فين هما نقاط القوة وفين هما نقاط الضعف ديال l'entreprise. Ce sont des indicateurs مؤشرات على la performance de l'entreprise. Et la quatrième étape, c'est le diagnostic. هنا فين غنديرو الفحص. غندير le diagnostic à travers l'évaluation des points faibles de l'entreprise. Je vais identifier finalement les points forts, les points faibles, et je vais proposer des solutions pour les points faibles. C'est ça la démarche. Bien, l'analyse financière. Maintenant, les 4 étapes, on va les décortiquer. Chaque étape, غادي نشرحوها بالتفصيل شنو كيكون فيها. شنو هما les éléments ديالها وكيفاش ممكن on peut mener cette étape. Donc, أول حاجة, on commence par la collecte de l'information. شنو هي الحاجه اللي كتعملنا في هاد ليطاب هي ملي كنجمعوا لانفورماسيون على لونتربريز. دونك اول حاجه il s'agit des informations de deux types ou bien de deux ordres. اما des informations générales ou des informations comptables. ملي كنقول information générale c'est toute sorte d'informations qui permettent la connaissance de l'entreprise. اي حاجه ممكن تخلينا نتعرفوا على واحد الشركه. على سبيل المثال انا الهدف ديالي هو نيفاليي واحد لونتربريز غنسميها الفا. هذيك لونتربريز الفا انا جو سوي ان انفستيسور باغي نديسيدي واش نستثمر في ديك الشركه ولا لا. خاصني بعدا ندير واحد الفحص على ديك الشركه. ندير واحد لاناليز فينانسيير ان دياغنوستيك فينانسيي على ديك لونتربريز الفا. اول حاجه اللي غادي تكون متوفره ليا هما لي زانفورماسيون جينيرال. سي توت سورت دانفورماسيون كي بيرميتر لا كونيسونس ديال هذيك لونتربريز. اول حاجه ليستوار ديالها ليستوريك ديالها. شنو هو التاريخ ديال ديك الشركه، فوقاش تاسات، شنو هو المراحل المهمه اللي دازو في الحياه ديال ديك الشركه، التطورات اللي عرفات الى اخره الى اخره. نعرف ليستوريك ديال ديك لونتربريز. ثاني حاجه سون سيكتور داكتيفيتي باغ اكزومبل. لو سيكتور داكتيفيتي اللي كتخدم فيه واش لو سيكتور بريمير سكوندير تيرسيير ايتترا. لو سيكتور داكتيفيتي il est très important. Sa forme juridique, est-ce qu'il s'agit d'une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société de personnes, société de capitaux, etc. خاصني نعرف la forme juridique de l'entreprise. Sa taille, la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une petite entreprise, petite et moyenne entreprise, ou la grande entreprise, une firme multinationale. L'ensemble des éléments sont essentiels. Son actionnariat, c'est-à-dire le nombre et la taille des actionnaires au niveau de l'entreprise. Son style de management, est-ce qu'il s'agit d'un style autoritaire, etc. Ses différentes stratégies, qu'est-ce qu'il adopte en tant que stratégie de diversification ou bien spécialisation, toutes sortes d'informations générales. Ou bien sûr, la qui est disponible, c'est à travers les recherches qu'on peut faire normalement. Puis, il y a des informations encore très utiles. Ce sont des informations comptables. Celles-ci sont contenues dans des états de synthèse dont l'analyste doit disposer pour une période relativement longue. Les informations comptables هما اللي غادي يخليونا نقدروا نحسبوا des indicateurs على la performance de l'entreprise. Donc هما les états de synthèse, c'est-à-dire غادي نشد le bilan de l'entreprise par exemple au bout ديال واحد 5 ans. par exemple le CPC ديالها حتى هو au bout ديال 5 ans, l'état de solde de gestion
l'éthique bien sûr كاع les états de synthèse اللي غادي يعاونوني باش نقدر نكالكولي les indicateurs de performance. دونك هاد لي انفورماسيون كي غيسولني يقول لي كيفاش نقدروا نلقاو اكسي لهاد لي دوني ou bien لهاد لي انفورماسيون سي à travers يعني les rapports publiés ديال هاد لي entreprises notamment إلا كانوا cotés en bourse. إلا كانوا هاد لي entreprises cotées en bourse فراه ils doivent publier obligatoirement les états de synthèse ديالهم يعني le rapport ESG chaque année. يعني ils doivent publier هاد les états de synthèse يعني les informations qui sont disponibles. فقط les entreprises اللي هما non cotées en bourse هما اللي ما كيكونش عندهم l'obligation de publier هاد les informations comptables. Est-ce que c'est clair? Très bien. Puis deuxième étape c'est traitement de l'information disponible. يعني au niveau ديال هاد l'étape comme j'ai déjà précisé هو كندير واحد المعالجه ديال جميع دوك لي زانفورماسيون اللي خديت باسكو ماشي اي معلومه استحوذت عليها ولقيتها راه غادي تكون مهمه وضروريه ليا. يعني خصني نعرف فين هي لانفورماسيون اللي هي اوتيل، فين هي لانفورماسيون اللي هي انيتيل، فين هي لانفورماسيون اللي هي بلوز امبورطونط، فين هي لانفورماسيون اللي هي مو امبورطونط ايتترا ايتترا باش كوم سا نقدر نعرف فين نفورني ليفور ديالي. Parce que pour mener une analyse financière, il faut traiter l'information liée utile, une information liée exploitable. Pour que, ou bien pour qu'elle soit utilisée dans l'analyse financière, l'information comptable doit être corrigée et simplifiée. C'est normalement le traitement, la correction ou simplification. On doit corriger l'information comptable parce que qui connaît des informations erronées, on va voir ce qu'on entend par la correction et la simplification aussi. On doit simplifier les choses. Donc la correction de l'information comptable, il s'agit quoi? De redresser certains postes du bilan et du CPC pour les rendre représentatifs de la réalité financière. Très bien. كاينين شي حوايج اللي كيكونوا في les informations ديال la comptabilité ديال l'entreprise ما كيعبروش على الحقيقه ديالهم. يعني كتكون القيمه ديالهم اما قل او لا اكثر، يعني اما كتكون قليله او لا زايده. يعني خصنا حنا نكوريجيو نعطيو لا فالور اكزاكت ديال داك ليليمون. هذه كتسمى لا كوريكسيون ديال لانفورماسيون كونطابل. اي جو في يعني vous donner un exemple. الى اعتبرنا لاكتيف كونطابل ديال لونتربريز سويفونت اللي كيتشكل من لي فري بريليمينار، المونطون ديالو هو 100000 درهم، الفون كوميرسيال المونطون ديالو 500000 درهم، لي زيموبيليزاسيون كوربوريت 300000 درهم، لاكتيف سيركولون اور تريزوري 150000 درهم، والتريزوري اكتيف اللي هي 50000 درهم، والتوتال اكتيف اللي حسبناه كامل هو 1,100,000 درهم. يعني هذا هو لاكتيف ديال هاد لونتربريز. تري بيان. دابا نورمالمون هادشي في لا كونطابيليتي جينيرال إلي لوجيك، يعني داكشي اللي كنخدمو بيه. يعني كنعرف ان التوتال اكتيف ديال لونتربريز هو 1,100,000 درهم، سي او نيفو ديال لا كونطابيليتي جينيرال. مي سيغتانمون في لاناليز فينانسيير كنلاحظ انه هنا كاينين دي كونت لي نورمالمون سي با لا رياليتي ديالهم، يعني خاصهم يدير لهم واحد لاجوستمون، اون كوريكسيون ديال لا فالور. دونك الا خدينا les frais préliminaires par exemple, les montants ديالهم هو 100,000 درهم. Normalement les frais préliminaires بحال les frais de constitution n'ont aucune valeur. يعني ce sont des immobilisations en non valeur. يعني la valeur ديالهم خاصها تكون écartée، يعني خاصها ما تبقاش كتبان في exercice après exercice. C'est-à-dire la valeur ديالهم il ne rapporte rien au niveau de l'actif ديال l'entreprise. Et puis au niveau de l'élément الثاني اللي هو الفون كوميرسيال. الفون كوميرسيال كيف ما كنعرفوا هذه c'est-à-dire la valeur d'entrée ديالو. يعني الفون كوميرسيال 500,000 درهم سي لا valeur d'entrée. مي كنعرفوا حنا الفون كوميرسيال ني با امورتيسابل، c'est-à-dire لا valeur ديالو تقدر تكون اما سور ايفاليي او لا سوز ايفاليي على حسب لاكتيفيتي ديال لونتربريز. يعني القيمه ديال الفون كوميرسيال كتزاد وكتنقص، يعني ماشي فيكس. يعني ميمكنش تكون 500,000 درهم كونستونت يعني بوندون يعني بور توجور، يعني كتبدل ديك القيمه. يعني سيغتانمون هاد لي دو زيليمون راه في لاكتيف ils ne représentent pas la valeur réelle ديالهم، يعني on doit les ajuster. C'est clair. ماشي بحال لي زيموبيليزاسيون كوربوري او لاكتيف سيركولون ولا تريزوري اكتيف، هادوك لي سي بيان كونو يعني لا فالور ديالهم. مي هاد لي دو يعني ils doivent être l'objet يعني d'une correction
au niveau de l'information comptable. Donc ce montant correspond à une valeur comptable du patrimoine. Le montant total c'est la valeur comptable. Il ne reflète pas forcément sa valeur réelle. Ce n'est pas réellement ce que dispose l'entreprise. Donc certains redressements sont nécessaires pour que les données comptables traduisent la réalité financière de l'entreprise. On va traiter les deux éléments, le frais préliminaire ou le fonds commercial. Et je vais vous montrer maintenant qu'il va se manquer la correction. Très bien. Si par exemple, l'exemple, la valeur comptable ne correspond pas à la valeur réelle pour deux raisons. Les frais préliminaires ne constituent pas un actif. Pourquoi les frais préliminaires ne constituent pas un actif? Parce que c'est un actif fictif. Ce sont des immobilisations en non-valeur. Les frais de constitution هما بحال التكاليف ديال الانشاء ديال الشركه. ملي كنهضر على لي فري دو كونستيتيوشن راه كيداروا اون سول فوا في لا في ديال لونتربريز لان الشركه كتنشا مره واحده هو في الديبار ديالها. سيتادير يمكنش انه كتنشا لونتربريز اون سول فوا باغ اكزومبل في 2010 و لي فري دو كونستيتيوشن غيبقاو يبانوا في 2011 في 2012 جوسكا مثلا 2024. دونك سي با لا بين اننا نعاودوا هذوك لي فري دو كونستيتيوشن chaque fois في l'exercice comptable. Donc les frais préliminaires ils doivent être écartés, ils doivent être supprimés. Très bien. هذه وحده. ثاني حاجه c'est la valeur du fonds commercial. Le fonds commercial il peut être sous-estimé si l'on fait l'hypothèse d'une valeur réelle du fonds commercial ديال 750,000 درهم. هذاك الفون كوميرسيال القيمه ديالو الحقيقيه الى بغينا نبيعوا داك الفون كوميرسيال غيكون تساوي 750,000 درهم عوض 500,000 درهم. C'est-à-dire هذاك الفون كوميرسيال il ne représente pas la vraie valeur ديالو. Donc pour bien mener et pour bien évaluer هذاك l'actif ديال l'entreprise غادي نديروا un ajustement, une correction. Donc la valeur réelle ديال الباتريمون la valeur réelle ديال l'actif il sera combien. غناخذ داك l'actif اللي هو comptable اللي هو 1,100,000 درهم غنقص منه 100,000 درهم ديال لي فري بريليمينير لانه قلنا غنسوبريميهم غيتنقصوا وغنزيد 250,000 درهم. هاد 250,000 درهم اللي زدنا هي لا ديفيرونس ما بين لا فالور ريال ديال الفون كوميرسيال et la valeur comptable ديال الفون كوميرسيال parce que la valeur réelle هي 750,000 درهم و la valeur comptable هي 500,000 درهم. donc une différence ديال 250,000 درهم. on fait الكالكول وغنلقاو كو لاكتيف ديال لونتربريز راه كيساوي 1,250,000 درهم. سي كلير اترافير هاد لو تريتمون ديال لانفورماسيون كونطابل راه لقينا كو لاكتيف ريال ديال لونتربريز هو 1,250,000 درهم عوض 1,100,000 درهم. بانت لكم دابا لا ديفيرونس. دونك هنا فين كتبان لامبورطونس ديال هاد دوزيام ايتاب ديال تريتمون ديال لانفورماسيون. تري بيان. Maintenant on passe pour la troisième étape. Donc troisième étape c'est le calcul des indicateurs. Donc هذه هي l'étape اللي هي très importante عندنا في هذا لو كور. Donc principalement هذا لو كور ديال l'analyse financière راه داير على troisième étape و quatrième étape beaucoup plus لانه هما اللي غيكونستيتيو لا باز ديال الخدمه ديالنا. دونك لو كالكول ديال لي زانديكاتور هنا فين كنبداو الحساب هنا فين كتكون عندكم الخدمه لي كالكول ديال لي زانديكاتور اي تو سا اي ابري كدوز ليطاب ديال لانتربريتاسيون كدير واحد الكومونتير على هذوك لي زانديكاتور اللي حسبتي بور ايفاليو لا بيرفورمانس ديال لونتربريز واش لونتربريز غاديه مزيان او لا. سي كلير تري بيان. دونك ملي كنقول لو كالكول ديال لي زانديكاتور il s'agit de détermination des indicateurs qui permettent de mesurer la performance financière de l'entreprise. Tout simplement. ملي غنحسب واحد المؤشرات اللي غيعطوني واحد الدلاله واش ديال لونتربريز غادي مزيان او لا. تري بيان. بحال هاد لي زانديكاتور. غادي تاخذ اكزومبل لو طو دو فارياسيون ديال الشيفر دافير. دونك سي ان هو شيفر دافير. لو طو دو فارياسيون ديال الشيفر دافير هو التغير معدل التغير ديال رقم المعاملات ديال الشركه. لو فارياسيون ديال الشيفر دافير كتعطينا اون انديكاسيون على لا بيرفورمانس. الا كانت اون فارياسيون اللي هي بوزيتيف فارياسيون بوزيتيف كتعني ان لونتربريز غاديه مزيان الشيفر دافير ديالها اون كرواسونس. هذا سي ان بون اكزومبل. aussi on peut se référer au taux de rentabilité. Le taux de rentabilité aussi حتى هو un très bon indicateur على la performance. الرونتابيليتي هي الربحيه ديال الشركه. par exemple une rentabilité اللي هي plus élevée من عام العام ça indique une grande performance pour l'entreprise.
يعني ان الربحيه ديال ديك الشركه راه غادي وكتزاد. ان autre indicateur هو لو طو دونديتمون. par exemple on peut se référer يعني لو طو دونديتمون اللي كيعطينا لو نيفو دونديتمون ديال l'entreprise. كل ما كان لو طو دونديتمون élevé كل ما se traduit par une mauvaise performance. يعني c'est-à-dire l'entreprise كتسلف بزاف. يعني لو طو دونديتمون c'est un autre indicateur اللي كيعبر على bien sûr la performance ديال l'entreprise. donc normalement هذاك لو طو دونديتمون خاصو يكون avec un niveau très bas. Très bien. On va voir ça concrètement à travers un exercice qu'on va faire maintenant. Donc on va prendre les éléments suivants. Maintenant, les éléments des chiffres d'affaires, les résultats nets, les capitaux propres et les dettes de financement de 2 ans. Il y a 2 années, 2020 et 2021. Par exemple, le chiffre d'affaires en 2020 كان 500,000 درهم, 2021 800,000 درهم. Le résultat net كان 10,000 درهم 2020, 2021 ولات 20,000 درهم. Les capitaux propres, ainsi de suite, مع les dettes de financement. Très bien. Maintenant, si on veut calculer les 3 indicateurs اللي شفنا يعني pour évaluer la performance de l'entreprise, comment on peut faire? كيفاش نقدروا نحسبوا هذوك les 3 indicateurs اللي هو le taux de variation ديال le chiffre d'affaires, le taux de rentabilité et le taux d'endettement. Comment on peut mesurer ou bien calculer les 3 indicateurs? Très bien. أول حاجة, je vais vous montrer يعني la variation du chiffre d'affaires. Comment on va calculer ça? La variation du chiffre d'affaires, tout simplement, هو كتاخدو الشيفر دافير ديال العام الجديد ناقص الشيفر دافير ديال العام القديم مقسوم على الشيفر دافير ديال العام القديم كلشي مضروب في 100. اسكو سي كلير؟ سيتادير يعني ديما فاش كتبغيو تحسبوا لا فارياسيون ديال شي حاجه كتاخدوا القيمه الجديده ناقص القيمه القديمه على القيمه القديمه داكشي كامل كتضربوه في 100. تري بيان. هاد 100 راه مضروبه في المقام راه مضروبه في التوتال غير باسكو جي مال ايكري هاد الفورمول. تري بيان. باغ اكزومبل يعني جو في vous montrer كوم الشيفر دافير ديال 2021 شحال هو 800,000 درهم. يعني غديروا 800,000 درهم ناقص الشيفر دافير ديال 2020 اللي هو 500,000 درهم. تري بيان مقسوم على الشيفر دافير ديال 2020 اللي هو 500,000 درهم نيس. سي كلير. دونك غنحسبوها بهاد الطريقه يعني لا فارياسيون ديال الشيفر دافير. ان كالكول لي هو تري سامبل وغتلقاو كو لا فارياسيون هي 60%. سي كلير. دونك 800,000 درهم ناقص 500,000 درهم مقسوم على 500,000 درهم كلشي مضروب في 100 كتعطينا 60%. لذلك يعني كنلاحظ ان الشيفر دافير ديال لونتربريز راه تزاد ب 60%. هذه هي l'interprétation. يعني on constate que entre 2020 et 2021 le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 60%. C'est clair. Donc هكا كندير l'interprétation ديال هاد الفارياسيون ديال الشيفر دافير. Très bien. On passe maintenant pour le deuxième indicateur, le taux de rentabilité. Très bien. Pour calculer la rentabilité, خاصنا ناخدو دائما le résultat sur les moyens. يعني je compare يعني النتيجة اللي حققتها واحد l'entreprise par rapport aux moyens utilisés. هذه هي كتسمى la rentabilité. ديما on prend en considération يعني les résultats sur les moyens. Par exemple, في هذا le cas ديال هاد l'exercice اللي عندنا الريزولتا اللي عند لونتربريز هي الريزولتا نت. باغ اكزومبل هي مثلا في 2020 هي 10,000 درهم ولي مويان اوتيليزي سي كوا هما لي كابيتو بروبر. يعني باغ اكزومبل نقسم على لي كابيتو بروبر باسكو هذاك الراس مال اللي بدات به الشركه هو اللي حققت به الريزولتا. سي كلير. باغ اكزومبل هاد لي كابيتو بروبر هما لي مويان اي جو بو كالكولي يعني كوم سا لا رونتابيليتي ديال لونتربريز. انوتي هنا يعني فاش غادي نحسب الرونتابيليتي غنحسبها في عامين غنحسبها في 2020 ونحسبها في 2021. Très bien. يعني la rentabilité comme ça pour 2020 شحال غادي تكون هي 10,000 على 50,000 مضروب كلشي في 100 غتعطينا كومبيان 20%. يعني l'entreprise a réalisé une rentabilité de 20% au cours de 2020 et au cours ديال 2021 غناخد شحال 20,000 درهم على 70,000 درهم فوا 100 غتعطينا 28.57%. et au bout bien au cours ديال 2021 l'entreprise a réalisé une rentabilité de 28%. Est-ce que c'est clair? Et comme ça, on a calculé la rentabilité. Et par la suite que la rentabilité en croissance, il y a 20% ou 28%. Il y a une augmentation de 8%
entre 2020 et 2021. يعني هكا كناناليزيو، هكا كنديرو التحليل، يعني بهاد لا مانيير. يعني سي سا يعني لوبجيكتيف ديالنا في هاد لو كور، سي داناليزي بهاد لا مانيير يعني فينونسييرمون لا سيتوياسيون ديال لونتربريز. Par la suite, le troisième indicateur qui nous reste, le taux d'endettement. Très bien. Le taux d'endettement, c'est tout simplement, on va prendre les dettes de l'entreprise sur le total passif. Par exemple, comment on peut calculer le taux d'endettement? Le niveau des dettes, ou bien le montant des dettes de financement de l'entreprise, là, le total passif. Le total passif, mais les données, on peut le calculer. Je le total passif. On met les capitaux propres et les dettes de financement. Est-ce que c'est clair? Il est les capitaux propres, mais les dettes de financement, c'est le passif de l'entreprise. C'est bien? Très bien. Donc l'endettement global, les dettes, le passif, كل شيء مضروب في 100 ويعطينا 75% au niveau ديال العام ديال 2020. كيفاش حسبنا هاد 75%؟ درنا 50,000 اولا درنا 150,000 اللي هو لي ديت دو فينانسمون مقسوم على 200,000. سي كلير؟ 200,000 اللي هي المجموع ديال هادو بجوج. دونك 150,000 مقسوم على 200,000 عطاتنا 75,000. ومن بعد غادي ندير 230,000 مقسومه على شحال؟ على 300,000 مضروبه في 100 تعطينا 76%. C'est clair? Donc au niveau de 2020, 75%, au niveau de 2021, 76%. يعني كنلاحظ أن l'entreprise dispose d'un niveau d'endettement très élevé. يعني 75% من les ressources de l'entreprise راه جايين من les dettes de financement. Ce sont les dettes bien sûr qui pèsent sur la situation de l'entreprise. Donc, cela se traduit par une mauvaise performance. Très bien. Donc, à travers l'exemple, on a montré qu'il faut que des indicateurs de la performance de l'entreprise. Certainement, mais qui ne les indicateurs les trois listés, qu'il y a d'autres indicateurs, mais parce que la séance est introductive, rien que nous l'objet de l'analyse financière, ou de faire mon départ. كيفاش ممكن نخدموا هاد l'analyse financière حيت l'objectif هو تفهم la matière, le sens de la chose. Et après, tout le reste il va être facile et à la portée. Très bien. Comme ça, on a terminé la troisième étape. On passe à la quatrième et la dernière étape qui nous reste, c'est le diagnostic qui se fait en 3 temps. La quatrième étape et la dernière, c'est le diagnostic. C'est-à-dire, l'analyse ديالي, l'interprétation. هذا الديagnostic يدار في 3 ديال لي sous étapes. أول étape كتسمى le constat. Le constat, c'est-à-dire je vais constater tout simplement. غادي نلاحظ وغادي نقول شنو كاين. Par exemple, le constat c'est quoi? On va souligner les points forts et les points faibles de la situation financière de l'entreprise. غادي تلاحظ وغادي تقول فين هما نقاط القوة وفين هما نقاط الضعف اللي كاين في الشركة. سي كلير؟ غتبقى تقول هنا هذه كتميز انها l'entreprise عندها un point fort, هذا avantage, هذا inconvénient, هذا point fort, هذا point faible. Tout simplement هادشي اللي كدير. Tu vas constater. Deuxième des choses, c'est l'explication. L'explication de quoi? On va s'efforcer d'expliquer les points faibles. Très bien. Parce qu'on va expliquer seulement les points faibles. Et pas les points forts. Pourquoi? Parce que les points forts, on a déjà عارفينهم l'entreprise مزيانة فيهم. On ne vise pas à expliquer quelque chose de très fort. Mais on doit expliquer les points faibles. غادي نقولوا شنو هما les sources de la faiblesse de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise elle est faible dans les points? Pourquoi les indicateurs ils se montrent très faibles dans la situation? On va expliquer uniquement les points faibles de l'entreprise. Parce que les points faibles, ils sont des solutions. C'est clair? La troisième sous-étape et la dernière, c'est là ou bien les solutions à faire. On va proposer des solutions susceptibles d'améliorer la situation financière de l'entreprise. Sur les bases des points faibles qu'on a constatés, quelles sont les propositions et les solutions susceptibles d'améliorer la situation de l'entreprise. Donc c'est ça l'objectif de l'analyse financière, c'est d'apporter des éléments de réponse, c'est de prendre des décisions. C'est ça le diagnostic. Est-ce que c'est clair? Et je vais vous montrer encore une fois un autre exemple. L'étape du diagnostic. Par exemple, nous avons la même situation
ديال هاد l'exercice qu'on a fait يعني sur la base ديال هاد les données اللي حسبناهم. هاد les indicateurs لاحظوا معايا variation de chiffre d'affaires 60%, la rentabilité كانت 20% و 28%, و l'endettement كان 75% و 76%. إلا خديت هاد les indicateurs اللي j'ai calculé, comment je peux faire le diagnostic يعني حسب les étapes. إلا خدينا les mêmes données ديال l'exercice اللي حسبناه les indicateurs, on peut dire que l'entreprise réalise une performance commerciale 60% de chiffre d'affaires. J'ai constaté que l'entreprise réalise une variation de chiffre d'affaires de 60%. Aussi, son niveau de rentabilité est important. 20% et 28%, c'est très important. Il y a au niveau de la rentabilité. Et il s'améliore en 2020. D'ailleurs, parce qu'il a passé même 20%, c'est 28%. Mais son niveau d'endettement est très élevé. Comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constaté que les trois choses, chiffre d'affaires, rentabilité ou l'endettement. Maintenant, l'explication. L'une des explications qui peuvent être données à l'importance de l'endettement est la faiblesse des fonds propres. J'ai expliqué le poids de l'endettement de l'entreprise par la faiblesse des fonds propres. C'est-à-dire que l'endettement il est élevé parce que l'entreprise ne dispose pas des fonds propres. Les fonds propres, les capitaux propres de l'entreprise, les قلال. هادشي علاش كيبانوا les endettements ou bien les dettes de financement très élevées. Maintenant, les solutions envisageables, ce sont les solutions qu'on peut faire, c'est le renforcement des capitaux propres. On doit solliciter des apports en capitaux au niveau des associés de l'entreprise. Donc, les solutions qu'on peut proposer pour améliorer la situation de l'entreprise. Donc, c'est à travers le diagnostic financier, on a pu comprendre comment on peut faire une analyse financière et quelles sont les étapes les moins primordiales à respecter et à suivre pour la démarche de l'analyse financière. Donc, c'est ça ce que je vise que vous gardez à l'esprit, c'est cette démarche qui consiste en 4 étapes consécutives et qui constituent l'objet de toute cette analyse financière. Donc, c'est ça ce qu'on va voir au cours des séances à venir. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.